हितूनच्यान आमी एक मेमोरंडम दिल्लो आहा की तुम्ही पळय लोकांक अवेअर करनासतना जी पेनल्टी चार्ज फीस घातल्या 4-5 पटीन सुबेज ती रोल बॅक करपाची आनी लोकांक अवेअर करपाची आनी कित्याक तुमचो तो लोड कित्याक आतां वाडोवन घेवपाचो म्हणून हो सरकार तुमकां खबर आहा कसो कितें तो आयकतलो ना आयकतलो आमकां खबर ना तरी एक गोंयकारांक चेतावणी आहा तुम्ही तुमचो लोड चॅक करात तुम्ही डिपार्टमेंटान वचात आनी तो लोड पळय कितें आहा तो तुमचो तो वाडोवन घेवंक जाय घेयात नाल्यार हो सरकार एवरी मंथ तुमकां पेनल्टी तुमकां 4-5 पटींनी घालतलो सो प्लीज गोंयकारांनी बी अवेअर ऑफ दीस तुमचो कितें लोड आहा पळय तो मातसो प्लीज वाडोवन घेयात ऑनलायन चॅक करून वाडोवंक मेळटा म्हणटा नाल्यार डिपार्टमेंटान वचून वाडोवन घेयात नाल्यार हो सरकार तुमकां परत परत पेनल्टी घालून चेपयतलो आनी आयज आमी ह्यो गोंयचे लोकांचे दोळे उगडपाक जो एक प्रोटेस्ट केल्लो ताका आयज मिडियान गोंयची मिडिया भरपूर सपोर्ट केला हेच्या पयलींच्यान आदींच्यान आमकां तुमी सपोर्ट करीत आहा हेच्या फुडें तुमी करतले आमकां खबर आहा थँक्यू व्हेरी मच गोंयची जितके प्रसार माध्यमां आहा थँक्यू प्रोएक्टिव म्हणपाक लागलो वी आर व्हेरी प्रोएक्टिव विथ आवर डिसिजन्स आनी वेन द इश्यू केम तेन्ना हांकां बिल्स दाखयले ते बिल्सान फुडें एक रेट आनी फाटीं एक रेट फाटली रेट आसा आतां पेपराची जी प्रिंट केल्ली आसा रेट इज डिफरंट कम्पेर्ड टू द मेन बील तेन्ना तांकां विचारलें बाबा हें कशें दोनूय डिफर जाता बरें ना हो आदलो स्टॉक आमी सोंपयता म्हणपाक लागले एक फकाणां जाल्ली आसा तशें आतां सगळ्या गोंयकारांक मागता ह्या फाटी एकवट रावात ह्या फाटी ह्या सरकाराक तुम्ही चिंतून तुमकां खबर आहा खंय त्रास केल्ले सगळ्या लोकांक सगळ्या सामान्य लोकांक त्रास केल्ले आसा त्याच मागता लोकांक ह्या फाटी तुमी हेंकां दारा भायर घेवं नाका हे फक्त चोरूंक बसल्या सगळे वेवसाय दर बिझनस दर लोकांचे जॉब्स दर सगळे काही चोरूंक फुटल्या आनी आतां इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमांतून कॉमन मॅनांक चोरूंक सोदता हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता हे जे लोक दाखयता पळय तशें न्हू सांबाळून राव हेंच्या कडल्यान आतां आयज आमी हांगा येयल्ले आनी आमी आयज This space could have been utilized long back. तो ताच्यासारख्या मनशांक जर एकल्याच कळिल्लें लोड वाडे रे आमी एकल्याच वाचून सांगलें आशिल्लें आमकां वाचपाकूय जाल्यार स्मार्ट could be there awareness. It is like smart city. I want to thank you. Maybe through this, though it is agitation, it is also an awareness. This is not agitation. Fine. But it is also awareness. It's a harassment by a department. Take it as a positive. Whatever. We will try to work together. We will see how the information can reach. Though there were no measures to directly, give individual notices for this kind of thing. No, but he said that. Yes, because I am not. तो ताणे झाला आम्ही काय म्हणू ना. That is proactive. Sir, we are talking about building. What about the This is not proactive, And we have been not doing it now. We have been doing it for. I really, really appreciate you as a person. ऑर्डर आम्ही घालतो बिला माहीत पैसे कोण फारीक करतो रे घराचे लोकांचे 5,000 एक्स्ट्रा घालता पाहिजे तुम्ही बिल 1,000 रुपये 3,500 4,000 यायला पेनल्टी ठीक आहे फकाडे तुमचे लोक वाचायला बरं तो गेलो तनाशे जोला तनाशे लायता पेनल्टी लायता 1 मिनिट दी आम्ही सगळ्या गोयच्या जनतेकडे आवाहन करता की कोणेच बिला भरची न्ही आणि जर त्यांची लाईट कट करीत जाल्यार त्यांच्या बरोबर आम्ही उभे असतात हांव गव्हर्नमेंटाकडे एक रिक्वेस्ट करता त्यांचे ते 4-5 सध्या इव्हेंट चालू आहा ते इव्हेंट बंद करचे आणि जे आमच्या लोकांचे त्यांच्यानी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला बिलाच्या माध्यमांतून आमच्याकडे बिला भरपाची कॅपॅसिटी ना आमचे कोणूच लोक फाल्यां बिला भरचे ना जेंका जर एडिशनल हेने एक्सटॉर्शन करून बिला लायल्या पळय कोणूच बिला भरचे ना गव्हर्नमेंट डिफॉल्टराचे 142.7 crore डिफॉल्टर आशिल्ले जून लास्ट इयर 2025 मिनिस्टरान ऑन द हावस सांगिल्ले सो ते तेंच्यानी रिकवर केला न्यू सँक्शन लोड नासतना लॉट ऑफ बॅकअप आमी सकयल आम सकयल ब्रिफिंग सकयल करता बिलां आसा जी लोकांक पयली बाजू एक 20-25-30 वर्सांची कनेक्शन मनशाक 1,000 रुपया फारीक करपाची कॅपॅसिटी आहा तेणी डायरेक्ट 5,000 फारीक करपाक जावपाचें ना कित्याक आतां तुमकां खबर आहा भुरग्यांची एकेडमीक इयर चालू जाल्ली आहा भुरग्यांचे
have come and we have spoken to you. You are not ready to change. Maybe you don't have the capacity to change or the power to change. It has to be a government decision. Instead of you putting it up to the government, we will put it up to the government. Where can we take it? When and where can we take the next step? Does he come to the department? You write a letter. No, does he come to the department, sir? Does the minister come? Marks to me to put up. Only one thing you put in the department is the people want to meet the minister. ना आता प्रायमरीली फाल्यां लास्ट द्या 12 तारीख ते फाल्यां तुम्ही वाढवून द्या पहिले म्हटलं ते तर तुमच्या भावाला असपाक जाय फाल्यां जर 12 आमच्याकडे ना पैसे राहतात 12 तारखेक तुझे आयजू धरून कॉपी आमरे चीफ मिनिस्टराक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराच्या कॅबिनान व्हरून दिवपाचें मागीर तो येवन ना येवन मागीर झोकमारो कितें आसता प्रश्न हो आसा की फाल्यां जर लायट कट केली जाल्यार एटलीस्ट वी आर क्वेश्चनिंग द गव्हर्मेंट की तुमी कट करपाक दिवचे ना ते जालेच रे वॉट आय एम सेइंग इज एटलीस्ट हें दिवया व्हरून सो हांगाच्यान थंय वचून ते कॉपी दिवया कारण सरकाराक मातसो तरी सेन्सिटिविटी आसा जाल्यार ही वील डील विथ दिस because this is an issue which is going to affect thousands of people. Absolutely. People fear their electricity bills coming in. Log bhitat. You're like terrorizing the people of Goa. No, but you. तुमका बरे दिसता सदां हांगा पोलिसांक घेवन तुमकां हांगा प्रोटेक्शन घेवचें पडटा. What are you? Are you a terrorist? No, but you are acting like one. That is why you need police protection. I am terrorist and I want police protection. What you're talking? I really do not know. No. Please You don't are get terrorizing the people of Goa. I am Police terrorist. protection. Therefore, I require police. I do not know. Police what you're are talking. I do not No, understand. but how many I do not understand. how many times have you I do not spoken? understand. You are going some different way now. How many- You talk about how Amit Baba has spoken. I really appreciate him. We are nice. Yes, You please, are- please you go to the are- topic, Kaval. Please, You cannot don't call talk about anything this that you thing. want. Everybody is different. I am the person You who cannot come and say whatever you want. No, but how many times? So we have I was taken. we have Police told me only 4 people should be taken. I said allow everybody. I respect certain people. Issue came 3 months ago. You are not us. You are debating. Stick to the topic, please. This See, we have allowed everyone to come. We have allowed all the press to come. We have given them almost 2 hours of our time. You don't talk anything out of the way. 3 महिना पहिली वॉइस व्हायलो. Thank you very much. Thank you very much. 3 महिना पहिली वॉइस व्हायलो. 3 महिना पहिली वॉइस व्हायलो. I always आज तुम्ही पळयलां आसतलें की आमी सगळे जाण मेळून जो इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी ह्या म्हयन्यान पूर्ण गोंयच्या जनतेक इतली वाडोवन येयल्ली आनी जेन्ना आमी आज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक प्रश्न विचारपाक गेले खंय तरी तेंचे जे आन्सर आसले ते खूब डळमळीत आसले. आज एक गरीब मनशाक तो डिफॉल्टर म्हणून उपाधी दिता आनी सगळे आज आसतना म्हाका दिसता आज आमच्या बरोबर सगळे जाण हांगा आयले आनी एक उलयता विशय असो पावलो की हांगा तेजे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तरां ना. आज ताणें तेजे कडेन आमचे मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी जशें आमकां तुमी थंय आसल्या सगळे आमच्या मदीं उपस्थित थंय तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटाक हे आमी फुडें व्हरतले म्हणून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता तेंचे ते 4-5 सद्या इव्हेंट चालू आहा ते इव्हेंट बंद करचे आनी जे आमच्या लोकांचेर तेंच्यांनी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला ह्या बिलाच्या माध्यमांतून तो बेगोबेग बंद करचो. फाल्यां बिल भरपाची लास्ट तारीख आसा. आमी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन आवाहन करता की कोणेच बिलां भरची न्ही आनी जर तेंची लायट कट करीत जाल्यार तेंच्याच बरोबर आमी उबे आसतले. आनी ह्यान फुडें मागता की आमच्या बरोबर अमित पाल्येकर आसा तेणें हांगा संबोधीत करचें. जशें तुमी ऑफिसरान मान्य केलं पळय बिल आसा पळय फॉल्ट आसा म्हणून सांगला पळय बिल आसा पळय ते प्रिंट आउट फाटले वाटेन ते आपुणूच मान्य केलं नाही ताणें मिस्टेक म्हणून ती ही बिल आसा पळय म्हाका तो एक्सप्लेन करचो तुका कितें केलें हांवें ताका क्वेश्चन केल्लो ही जी रेट आसा फाटल्यान स्लॅब मारलेली आसा पळय यू ऑल कॅन सी स्लॅब मारलेली आसा 0 to 100 युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1.95 कितें बरयल्लें आसा. तो कितें म्हणटा ही जी प्रिंटींग केला पळय ती ओल्ड प्रिंटींग. सो आनी हांगासर तेंच्यांनी कितें केलां तुमी पळोवंक शकतात हांगासर 100 बरयल्ला हांगासर तेंच्यांनी 51 युनिट बरयला. सो वेर आर द 50 गॉन. सो ते तेंच्यांनी सगळं लायले तेंचे कितें कॅल्क्युलेशन केला कोणाक दिवं खबर ना म्हाका तेंच्यांनी एक्सप्रेशन दिता म्हणून सांगलें जाल्यार तेंय दिवंक ना. सो ताका आमी रिक्वेस्ट केला की एटलीस्ट एक डिस्क्लेमर तरी मार जे कितें फुडली सायड ते प्रिंट करतात फाटली सायड तेंचेर प्रिंट करून ऑलरेडी ऑर्डर केला म्हणटा नो प्रॉब्लम पण एटलीस्ट डिस्क्लेमर तरी मारा ते फाटलो रेटी चेंज जाला वो कितें तुमचें कितें आसा तें कशें कळटलें आमकां.
So that is the issue. पावर कॅपॅसिटी कोण कंझ्युमर कितले कंझ्युम करता ते डेटा मिनिट्स त्यांचे कडेन आहा गव्हर्मेंट कडेन आहा एज पर द कंजम्पशन यू डिपार्टमेंट शुड एडजस्ट नो इंस्टेड ऑफ पेनलायझिंग द कंझ्युमर द गव्हर्मेंट शुड एडजस्ट द कंजम्पशन डेटा गव्हर्मेंट ओनली रिकवर्स देडशे कोटी जाल्यार कितलेशेच इश्यू सॉल्व जाता दे आर ट्रायंग टू सेव पेपर वर्क दे आर ट्रायंग टू सेव पेपर and also the consumption data should be adjusted by the department, not by the consumer. 100%. Because the data is with them, they are in the custody of the data. आम्ही अप्लाय करून कितलो तेपूच जाला म्हणून आपण आमकांय पेनल चार्जीस जावन बिल आयला म्हणून सो हुज फॉल्ट इट इज फॉर नॉट प्रोसेसिंग दॅट इज द प्रॉब्लम तो पयशे फुकट करतलो का यू हॅव टू पे हिम फॉर डुईंग दॅट जॉब नो सो हू इज गोइंग टू बेर दीस हे कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते नॉट एक्सप्लेनेबल ना आमकां एक्सप्लेन करूंक ना आमकां सांगूंक ना कंपेर्ड टू दीस फाटल्यान जे बरयला म्हणटा पळय ते देमसेल्फ आर सेइंग दीस इज ओल्ड सो न्यू कितें तें आमकां बेगीन दिवचें आनी हे मातशें एक्सप्लेन करचें सो गोंयच्या जनतेक प्लीज टेक नोट ऑफ दीस थँक्यू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज इन डोल्ड्रम्स क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसिटी आज तूं लायटी शिवाय रावंक शकना 60 वर्सांच्यान ताचो मिटर आसा तो डिफॉल्टर न्ही ताका डिफॉल्टर म्हणप इज फर्स्ट ऑफ ऑल रॉंग देर आर दॅट वे देन ऑल ऑफ गोवा इज डिफॉल्टर कारण कोणाकूच खबर नासलें तुका खबर आसलें की तुवें मिटर वाजोवन तुका खबर आसा तुका लोड सँक्शन कितलो आहा तुमच्या भितरल्यान खबर आहा कोणाक कितलो लोड तुमी वापरता कितलो तुमी करूंक जाय आसलो खबर ना आमच्या सारक्या लोकांक जाल्यार एक सामान्य मनशाक कशें खबर आसतलें दॅट इज अ क्वेश्चन वी आर आस्किंग सेन्सिटायज करूंक जाय लायक स म्हयने सांगपाक जाय आसलें सरकारान इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें की बाबा हें अशें बरं ना तुमकां आमी 5 times 10 times पेनलायज करतले म्हणून दॅट हॅज नॉट बीन डन एंड सडनली सेंडींग बिल्स सिंपल लॉजीक करता 15,000 पगार हो एवरेज गोंयकाराचो पगार आज 15,000 20,000 आसा ताका जर म्हयन्याक 5,000 बील आयलें जाल्यार क्वॉर्टर ऑफ हीज सॅलरी इज गॉन इन बील हाव इज ही गोइंग टू सर्वायव अमित बाब एक लास्ट विचारतो तुका आतां म्हाका सांग पळय स्टिफन आयकपाक सी आयकपाक सो तो कितें म्हणटा पेंडींग जे खंयचे हेजी आसा ते बील भरूंकूच जाय सो आतां कितें नेक्स्ट कितें बील भरतले कितें बिलां येवपाक चालू जाली लायटीची बिलां येवपाक चालू जाले लोक पॅनीक जाले जे लोक 700 रुपया फारीक करतात तांकां 4,000 कोणाक 5,000 बिलां येवपाक लागली सो आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक ट्राय केली कोणाक जे मेवळे तांकां फोन केले तांकां विचारले बाबा कितें चल्लें काय म्हणून कोणा कडेन आन्सर येनासलें सो आतां विशय कसो आसलो ज्या मनशाक 1,000 रुपया फारीक करपाची कॅपेसिटी आहा तेणें डायरेक्ट 5,000 फारीक करपाक जावपाचें ना कित्याक आतां तुमकां खबर आहा भुरग्यांची एकाडेमीक इयर चालू जाल्ली आहा भुरग्यांचे बुकाचे लायट हेजे इस्कोलाचे खर्च चाललो आसा सो लोक पॅनीक जावंक लागले लोक आमचे कडेन खुबशे जाण येयले सो आमी विचार केलो की अंजुनचे गांवकार म्हणून एक येवन मेळटले चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर आहा ताका येवन मेळटले आनी ताका विचारतले बाबा कितें चल्लां तुमी गोंयकारा कडल्यान एक्सटॉर्शन करता काय गोंयकाराक मार उडोवंक सोदता काय गोंयकाराक पेजेक लावंक सोदता ते ताका लागून आयज आमी पेज घेवन येयल्या पयलीं पेज जेवच्या पयलीं तांकां विचारलें बाबा कित्याक लागून तुमी हे बिलां वाडोवन दिला ते कितें म्हणटा तुमी जो लोड आहा तुमचो इलेक्ट्रिसिटी लोड आहा तेजे सुबेज वापरता म्हणून तुमकां पेनल्टी फारीक करची पडटा आनी ती पेनल्टी 5 ते 6 पटींनी फारीक करची पडटा तुमी आमकां सांगूंकूच ना की बाबा तुमी सुबेज वापरता म्हणून सो तुमी पयलीं एक्चुअली लोकांक अवेअर करूंक जाय बाबा ही पेनल्टी तुमकां फुडें पे करची पडटली सपोज तुमी बील सारकें प्रॉपर फारीक करिना आनी प्रॉपर तुमचो लोड आहा तो करेक्ट करना जाल्यार सो आतां आमचें इतकेंच तांकां सांगपाचें आसलें सरकाराक बाबा तुमकां जर पेनल्टी घालूंक जाय जाल्यार पयलीं अवेअर करात फाल्यां तुमी व्हरोन म्हाका फाशीक लायशात आनी म्हणशात की हांवें खंय तरी खून केला सो बेसिकली ह्यो तशी स्टोरी जाल्ली आहा सो आमी एक मेमोरंडम तांकां दिला आनी आमचो एक रिक्वेस्ट आहा लोकांक अवेअर करात कितें तुमची फॉल्ट आहा ती आनी ते फॉल्टी प्रमाणे एक 3 म्हयने दियात ती आमकां फॉल्ट आहा पळय ती सारकी करपाक आनी जे पळय बील आहा पेनल्टायज बील आहा पळय तुमी धाडला ते रिवॉर्ड बॅक कर रोल बॅक करा म्हणून म्हाका दिसता आयज सरकार खंय तरी लोकांचेर एक स्मार्ट मिटर घेवंक जाय म्हणून फोर्स करता तर म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकाराक आपले चेड्याक आनी चेडवाक खंय तरी इलेक्शनाक बसोवंक जाय पियोड शिरोडा फोंड्या अशें चिंतता आय डोंट नो हे पयशे व्हरोन सरकार खंय घालूंक सोदता ते आतां गोंयचे जनतेन आयज खंय तरी दोळे उडूंक जाय कित्याक हो विशय जो आहा हो अंजुना गांवा पुरतो मर्यादीत ना जावन कोण हांगा येयल्ले आहा तितक्या पुरतीच मर्यादीत ना आमी हो विशय हांगा हाडपाक फुडें काड चल्लेले हो राजकीय विशयूय ना सो आमी हांगा पॉलिटिसायजूय करपाक येवंक ना सो फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले तुमी जर आयज उगी रावात नाल्यार हेज्या फुडें सरकार हो कितें नाकाल्लें हाडून तुमच्या गळ्यान घालतलो आनी तुमचे कडेन चार्ज करून घेतलो म्हणून सो गोंयची जनतेक प्लीज दोळे उगडा खंय लाचार जावं नाकाय आयज बहुजन समाजाक सरकारान लाचार केल्लो आहा तेंचो वेवसाय तेंच्यो जमनी खाल्लेल्यो आहा आनी खंय तरी एनवलपान 1,000-1,500 दिवन तेच्या सारको लाचार जाल्लो आहा सो आयज बहुजन समाजान वर सरपाचो
एक दे धरपाचो, दोळे उगडपाचे आपले आनी आपल्या हक्काक लागून आवाज उठोवंक जाय. जर तुम्ही आयज लाचार जगल्यात नाल्यार 27 हो सरकार येतलो आनी आयज आमी पेज घेता, फाल्यां पेजीकूय बाकीचेर आसतना फाल्यां निवळ भिवचो पडटलो. म्हणजे आमी इकॉनॉमिकली ग्रो जायना. आयज आमी खंय तरी सकयल वयता. आमी 90 पावले अशें म्हाका तरी दिसलें, कित्याक आमी घरा कडेन तोराचो आनी पेज जेताले. म्हाका दिसता 70s 60s पावतले खंय पेज आनी पेजीचो निवळूय घेवंक पावतीशेर उरतले. सो गोंयकारांनी दोळे उगडा. कोणा दिस इज नॉट दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू गायज. तुम्ही आज जर दोळे उगडचे ना, आज बहुजन समाज दोळे उगडचे ना, तुम्ही लाचार जायत वयतल्यात. फुडली पिढी ही सक्षम उरची ना, फुडली पिढी एक लाचारीन जगचे पडटले. सो तुमकां उपकार करून एक मागता, आमी फुडें आसात नासात, म्हाका आतां 44 वर्सां, फुडें जगले ना जगले आमकां खबर ना, बट गोंयची फुडली पिढी ही लाचारी मुक्त येवंक जाय म्हणून आयज हो सगळी लढाई आहा. एक खंयचें राजकारण करपाक आनी इलेक्शनाक बसपाक लागून आयज आमी हांगा येवना. आयज येयला फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक. सपोज गोंयची जनता जर दोळे धांपून अशें रावात नाल्यार गोंयच्या जनतेचेर हाडून एक कसले कसले कितें मारतले, संकटां हाडटले, लोकांक लाचार करतले आनी लोकांक भिकेक लायतले. थँक्यू. सांगून वचो, कित्याक तूं नॉर्मली वापरता तितलेंच वापरता, पूण तुजें बिल किद्याय कितें येता. इज दीस नॉट अ फॅक्ट? म्हजें जाल्यार तें बिल काडपाक सुद्दां भंय दिसता. आनी हें नाटक आतां फाटले कितलींशींच वर्सां चल्ल्या की हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, इट इज युजींग दीस डिपार्टमेंट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द कॉमन मॅन. 500 वर्सां पयलीं ताणें कितें म्हळें, तें ओल्ड एनालॉग मिटर आशिल्ले ते स्लो चलता म्हणून आमी डिजिटल घालता म्हणून. घाले डिजिटल, तातूंतल्यान बिलां वाडपाक लागली. आमी सोंसली. वी थॉट इट वॉज जेन्युइन. आतां पळयता की हे कितें तरी पेनल्टी लावंक लागल्या. दॅट पेनल्टी इज बिकॉज ऑफ सम सँक्शन लोडाच्या पेक्षा एक्सीड जाले म्हणून. आतां सँक्शन लोड कोणाक कितें खबर आशिल्लो केन्ना आमी चिंतूकूच नाशिल्ले. सांगल्या शिवाय लोकांक बिलांचेर दुप्पट आनी तिप्पट रेटीन पेनल्टी लावन आतां बील वाडोवपाक लागल्या. आनी हे बील पे करूंकूच जाय म्हणटा, नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करतले म्हणटा. आनी हाज्या फुडें स्मार्ट मिटराचो आमचो प्लॅन आसा हो. सो दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज नथींग बट बिकम एन एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट. आनी आज अशी तांची दादागिरी चल्ल्या की ते म्हणटा बील दिलें हें बेगीन भरात, विदीन 2 सायकल्स तुमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून. हांवें म्हज्या स्वताचे एक्सपिरियन्स सांगता. म्हजें दुसरें बील येवपाच्या पयलींच ह्या पयलींच्या बेसिसाचेरूच म्हजें डिस्कनेक्ट करपाक आयिल्लें. आनी हांवें ताका विचारलें, म्हजें दुसरें बील येवंक ना मरे, तुवें कशें धाडलें? ना, चीफ इंजिनियरान धाडला म्हणटालो लिस्ट खंयचे खंयचे डिस्कनेक्ट करपाचें. म्हणजे ते म्हाकाच टार्गेट करताले काय कितें तें हांव नकळो. पूण हो सीई जो आसा पयली, ही हॅज बिकम चीफ एक्सटॉर्शन इंजिनियर. फक्त एक्सटॉर्शन करपाचें चल्लां हां. आनी आमी हाचो निशेध करता. तुमी मुद्दम चिंतात, आज पेट्रोलाचे रेट वाडल्या, गॅसाचो रेट वाडत चल्ला. आनी अशा परिस्थितीन वेन अनएम्प्लॉयमेंट इज द हायेस्ट, लोकांचे इन्कम सारकें ना, अशा परिस्थितीन तुमी लायटीच्या बिलाच्या थ्रू सामान्य मनशाक तुमी एक्सटॉर्शन करतात. देर इज अ बेटर वे टू डू दीस. तुमी पळयलां की बाकीच्या सरकारान जशें दिल्लीक आनी पंजाबाक आसा, देर दे आर गिवींग फ्री इलेक्ट्रिसिटी. वाय? एक सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवंक शकता आनी एक सरकार इलेक्ट्रिसिटीच्या नामाचेर टेररिझम करता. हे कितें चल्लां? सो वी कंडेम दीस. आनी आमी ह्या सरकारा कडेन डिमांड करता की हे बेगीनच्या बेगीन बंद करात. कॉमन मॅन शूड नॉट सफर. नवो मिनिस्टर येयल्याक जाता, सुदीन येयल्याक जाला. सी लास्टाक भारतीय जनता पार्टीचें म्हळ्यार सामान्य मनशाक ताजें रगत चोखून खावपाचें फक्त हें षडयंत्र. डेफिनेटली हो जो मिनिस्टर आसा हो एक्सपिरियन्स्ड आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट. जशें एकदां BJPच्या CMनूच म्हणिल्लें, ही हॅज बीन गिवन ऑल लुक्रेटीव पोर्टफोलियोज. तुमकां याद आसतली लुक्रेटीव पोर्टफोलियोज म्हळ्यार तो खंयचोय पोर्टफोलियो लुक्रेटीव करपाक सामको माहीर आसा. त्या खातीर जशें सांगलें, पयलीं डिजिटल मिटर घाले, मागीर आतां पेनल्टी लायता, फुडें स्मार्ट मिटर, ताच्या मागीर हे आमचें डिस्ट्रिब्युशन काडून अडानीक दितले. सो दीस इज ऑल दॅट दीस BJP स्टेटमेंट केल्लो सुदिनान घालताना की ही इज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय गोवा गव्हर्मेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल. सुदीन जवळकर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल. हांवें पळोवंक ना ताणें कितें म्हळा तो, पूण तो आपल्याक युनियन मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ताजेर कितें तरी रिएक्शन दिवचें. इट इज अ शेम ऑन द चीफ मिनिस्टर दॅट हीज ओन मिनिस्टर इज सेईंग दॅट ही इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल. थँक्यू. आयज जेन्ना मेन म्हटल्यार एक रिप्लाय दिलो, जेन्ना आमी थंय गेल्ले पळय, तो रिप्लाय दिवपाक गेल्लो तांचो CE.